इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल बजंजो इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मीर हासिल बजंजो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल बजंजो इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी हवाले से उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से खबर आ रही है कि वो इंतकाल कर गए हैं। और इस वक्त तर्जुमान नेशनल पार्टी जान मोहम्मद बुलेदी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हासिल बजिंजो साहब को आखिर क्या हुआ। वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आपको ये बताएं कि हासिल बजिंजो साहब नेशनल पार्टी के सरबराह थे, सदर थे और इसके साथ साथ मैरी टाइम अफेयर्स के ये मिनिस्टर भी रहे अब्बासी कैबिनेट में, और इसके साथ साथ नेशनल पार्टी के सदर हैं और साथ ही साथ वो सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे सन 2009 से। और उसके बाद से आज बताया जाता है कि कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और उसके बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले। नेशनल पार्टी के ये सदर रहे हैं नवंबर 2014 से लेके अब तक, और उसके बाद ये 2 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तीसरी टर्म में भी, और इसके बाद अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट के भी रुकन रहे। ये अरबाब चांडियों से इस हवाले से मजीद जानेंगे। अरबाब चांडियों, बताइएगा क्या बताया गया है? आज ही हासिल बजंजो जो जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लंग्स का उन्हें कैंसर था, वो इंतकाल कर गए हैं और इस बात की तस्दीक जो है वो नेशनल पार्टी के तर्जुमान जान बुलेदी ने कर दी है। मीर हासिल बजंजो जो कि नामवर बलूचिस्तान के रहनुमा जो है बजंजो साहब उनके बेटे थे और इनकी बलूचिस्तान की कौमी तहरीक में बहुत बड़ी खिदमत थी, लेकिन ये इनकी ये वाहिद बात ये थी कि वो बलूचिस्तान की सियासत के साथ साथ वफाकी सियासत पर भी एतबार रखते थे। यही वजह थी कि वो वफाकी पार्टियों जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टियां हैं, उनके दरमियान मुख्तलिफ मामला में बिरज का किरदार अदा करते थे। वो सेनेट के चेयरमैन के लिए भी नामजद किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और लेकिन वो जीत नहीं पाए। अब इनको इससे पहले इनको मुख्तलिफ वक्तों में अस्पतालों में दाखिल किया जाता रहा, लेकिन फेफड़ों के सरतान की वजह से वो इंतकाल कर गए हैं। और नेशनल पार्टी जो कि बलूचिस्तान से ज़्यादातर उनका ताल्लुक है, उनके वो सरबराह भी थे और बड़े बजंजो साहब के फर्जंद भी थे। जबकि इस वक्त इनके इंतकाल की खबर जो है पूरे बलूचिस्तान और पूरे सिंध और अमूमन जहाँ जहाँ बलूच रहते हैं वहाँ पर जंगल की आग की तरह फैल गई है और मुख्तलिफ लोगों ने अब इनके इंतकाल की वजह से इनके आबाई गांवों का रुख भी कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि नेशनल पार्टी ने इस सिलसिले में 3 रोज़ा शोक का भी ऐलान करने जा रही है, क्योंकि वो उनकी पार्टी के सरबराह भी थे और मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान जिनमें साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बजंजो के इंतकाल पर जो है वो दुख और ये जो मर्ज के बारे में बताया जाता है कि फेफड़ों का सरतान था, कैंसर था उनको, तो खासी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में और हर जगह मौजूद रहते थे। तो ये अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ था कुछ अरसे पहले उनको, या प्रोग्रेसिव था ये? जी प्रोग्रेसिव था। इससे पहले इन्हें जो तकरीबन 1 साल पहले जो है इन्हें ये सरतान जो है फेफड़ों का सरतान के हवाले से इनको पता चला था, और ये कुछ माह जो है पहले भी आज यानी सेनेट के इंतखाबात हारने के बाद जो है ये 3 माह के तकरीबन करीब अस्पताल में थे। बीच में सेहतयाब हो गए थे, लेकिन आपको पता है फेफड़ों का सरतान जो है ऐसी बीमारी है जो और उम्र के लिहाज से भी इन्हें फिर दोबारा से ये मर्ज जो है वापस आया, और इस दोबारा से जब मर्ज वापस आया तो फिर उन्होंने इनकी हयाती छीन ली। जब तक इनके पास हयाती थी तो वो मर्ज भी इनके साथ ही रहा और मर्ज ने आखिर जो है वो फतह हासिल कर ली और मीर हासिल बजंजो जो है वो उस मर्ज के सामने जो है वो शिकस्त खा गए और अब वो इंतकाल कर गए हैं। जी ठीक है। 3 फरवरी 1958 को पैदा होने वाले हासिल बजिंजो साहब गौस बख्श बजिंजो के साहबजादे थे और नेशनल पार्टी ऑफ पाकिस्तान की ये सदर रहे थे। 2014 में इन्होंने अपनी पार्टी की सदारत संभाली थी, और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि अली ज़ैदी साहब से पहले ये वज़ीर बहरी उमूर रह चुके हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में इससे पहले भी वो बहरी उमूर के वज़ीर रहे हैं। साथ ही साथ सेनेट की जो चेयरमैनशिप के लिए भी राहबर कमेटी की जानिब से उन्हें नामजद किया गया था, लेकिन बाद उनकी अपनी पार्टी की जानिब से उन्हें वोट नहीं दिया गया। अगर हम आपको ये बताएं
کہ انہوں نے اپنا کریئر جو نیشنل اسمبلی کے ذریعے شروع کیا تھا اور اپنی جو سیاست کا آغاز کیا تھا 1990 کے جنرل الیکشن سے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، پاکستان نیشنل پارٹی کی جانب سے وہ اس الیکشن میں ان کی جانب سے حصہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر 1997 کے الیکشن میں بھی انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے، آپ سے اظہار افسوس کریں گے اس خبر کے حوالے سے، کیا کہیے گا آپ؟ میر حاصل بزن جو انتقال کر گئے ہیں۔ شکریہ جی، یہ ہمارے لیے، بلوچ قوم کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی دکھ اور درد کا لمحہ ہے کہ میر حاصل خان جو ہے نا اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ خاص طور پر نیشنل پارٹی کی قیادت کو، اس کے کارکنوں کو بہت نقصان ہوا۔ حاصل خان ایک عظیم انسان تھا، ایک عظیم سیاسی کارکن، ایک نڈر، ایک ایماندار شخص تھا، جس نے نیشنل پارٹی کو کئی سالوں سے لیڈ کی۔ پارلیمنٹ میں اس نے ایک مثبت کردار جمہوریت کے حوالے سے حوالہ کی، اور جو میر غوث بزنجو کا فلسفہ تھا اس کے مطابق وہ چلتا رہا، تو آج وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب، ظاہر ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ذاتی تعلق کیسا رہا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، ان کی شخصیت کیسی تھی؟ ایج برابر تھے جی، میں بھی 58 کا رہا ہوں، وہ بھی 58 کا تھا، اور ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں اکٹھے سیاست کی اور آخر دم تک اکٹھے رہے ہم لوگ۔ تو ان کی شخصیت کی کون سی ایسی بات ہے، کیا ان کی خدمات ہیں جو ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں آپ کی نظر میں؟ یار ایک تو یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنی کمٹمنٹ پہ، اس وفاق کے حوالے سے، بلوچ قومی سوال کے حوالے سے، اس نے اپنے نظریات کے ساتھ جو ہے نا بڑا وفادار رہا، اور وہ بڑے خوف خطرہ سے پارلیمنٹ کے اندر اپنی بات رکھتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تمام زندگی ایمانداری سے گزارا، اور شاید وہ اتنا ایماندار ہے کہ آج پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی ایک بھی منفی بات نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ گفتگو کرنے کے لیے۔ سینیٹر راجہ ظفر الحق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ راجہ ظفر الحق صاحب، کیا کہیے گا؟ آپ کے بھی درینا ساتھی رہے ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی ذکر کہیے گا۔ بہت مجھے رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، یہ پورے ملک کا نقصان ہے، کسی ایک علاقے یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے۔ وہ ایک بڑے بااصول، دلیر، دور اندیش اور ایک موقف کے اوپر ایک دلیری سے کھڑے رہنے والے شخص تھے، اور انہوں نے انسپائر کیا باقی لوگوں کو بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور لوگ اس سے انسپائر ہوں گے۔ بہت ہی تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ وہ بڑے بااصول، دیانتدار اور انتہائی بردبار انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صفات والا شخص کا چلے جانا وہ ایک قومی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور بہت نقصان ہوا ہے۔ بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب، ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے۔